Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il 'amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususun la hadratin masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khassa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Melanjutkan yang kemarin, yakni tentang adabu dukhulil masjid, adab masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta mungkari kalane wis rampung sapa sira minat doa saking donga fala tastaghil mongko aja ketunggul sapa sira ila waqtil fardhi tumeka maring wektune salat fardhu ila bi fikrin angin kelawan mikir-mikir au tasbihin utawa maca tasbih au qiraati Qur'anin utawa maca Al-Qur'an. Fa idza sami'ta mungkaran arikalani krungu sapa sira al-adzana ing adzan fi athna'i dzalika ing dalem tengahe mengkono-mengkono maca tasbih fakta mongko megoto sapa sira ma ing perkara anta kang utawi sira iku fihi tetep ing dalem ma wastaghil lan ketunggula sapa sira bijawabil muadzini kelawan jawab wong kang adzan. Setelah kita selesai membaca doa masuk masjid, kemudian sudah menjalankan sholat tahiyatul masjid, setelah itu berdoa, setelah doa maka fala tastaghil ila waqtil fardhi, maka jangan sampai kita menyibukkan diri sampai datangnya sholat fardu kecuali dengan tafakkur kita berpikir dan juga memperbanyak membaca tasbih atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, artinya ini menganjurkan kepada kita semuanya ketika kita hendak menunaikan sholat secara berjamaah supaya kita ini datang lebih awal sebelum waktu sholat itu tiba. Jadi datang lebih awal, kemudian sholat tahiyatul masjid, berdoa, iktikaf, memperbanyak di situ membaca tasbih, membaca zikir-zikir kepada Allah, tafakkur, berpikir tentang seluruh ciptaan-ciptaan Allah, dan juga membaca Al-Quran. Nah, baru ketika kita sudah mendengar adzan, fa idza sami'ta al-adzan fi athna'i dzalika, di tengah-tengah kita proses tasbih, membaca zikir, membaca tafakkur misalkan, membaca Al-Qur'an, kok kemudian kita mendengar adzan, segera berhenti dari aktivitas tersebut. Lalu kita mendengarkan adzan dan bergegas untuk menjawab
muadzin yang sedang azan tersebut. Fa idza qala mungkari kalane ngucap sopal muadzinu wong kang azan Allahu akbar ing lafat Allahu akbar Allahu akbar. Allahu ta'ala Gusti Allah iku akbaru zat kang luweh agung kang moho agung. Allahu ta'ala Gusti Allah iku akbaru zat kang moho agung. Fakul mongko ngucap sapa sira misla zalika ing padane mengkono-mengkono Allahu akbar Allahu akbar. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur fi kulli kalimatin ing dalam saben-saben kalimat illa fil hayy ala taini angin ing dalem hayy ala loro. Maksudnya hayy ala loro ya hayy ala sholah, hayy ala falah itu. Jadi ketika muadzin itu membaca lafal-lafal adzan itu mulai dari yang pertama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Itu semuanya kita sama. Bacaan yang kita baca sebagai jawaban atas muadzin yang sedang melantunkan azannya itu sama dengan lafaz yang disampaikan oleh muadzin. Kecuali ketika kita sampai pada hayya 'ala taini, berarti hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, maka itu jawabnya bukan hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Kalau menjawab hayya 'ala shalah berarti itu kurang tepat. Apa yang kemudian harus kita ucapkan ketika muadzin itu membaca hayya 'ala shalah hayya 'alal falah? Fakul mongko ngucap sapa sira fi ma ing dalem karone hayya 'ala taini. Ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ing lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula ora ana daya kekuatan nglakoni perintah iku maujud. Wala quwata lan ora ana daya kekuatan sumingkrih sangka maksiat. Illa billahi angin kelawan pitulungi Gusti Allah al-ali kang moho luhur sapa Allah al-azim tur moho agung sapa Allah. Begitu hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, maka jawabannya itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala mungkari kalane ngucap sapa muadzin as-sholatu khairum minan naumi ing lafat as-sholatu khairum minan naum berarti waktu adzan salat subuh. As-sholatu utawi salat iku khairun luwih bagus minan naumi tinimbang saking turu. Fakul mongko ngucap sapa sira sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin ing lafat sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqta bener sira wa bararta lan bagus sapa sira. Wa ana uta ingsun ala dzalika ing ngatasi mengkono-mengkono as-shalatu khairum minan naum. Iku minasyahidina setengah saking wong kang padha nekseni kabeh. Begitu sholat subuh kita mendengar muadzin setelah selesai hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, dia biasanya membaca as-shalatu khairum minan naum. Nah, itu jawabannya adalah sadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Fa idza sami'ta mongko ari kalane ngrungu sapa sira aliqamata ing iqamah. Fakul mongko ngucap sapa sira mislama ing padane perkara. Iya kulo kang ngucap sapa muadzin illa fi qauli qad qamatis shalah angin ing dalem pengucap qad qamatis shalah. Qad qamat teman-teman parek jumen qad qamat parek jumenenge. Duduk teman-teman, qadnya bimakna takrib. Qad qamat parek jumenenge apa sholatu sholat. Fakul mongko ngucap sapa sira aqamahallahu wa atamaha matamatis samawati wal ar ing lafat aqamahallahu matamatis samawati wal ar. Aqamaha muga-muga jumenengaken sapa Allah jumenengaken ing salat sapa Allah Gusti Allah. Wa atamaha lan ngelanggengaken sapa Allah ing salat matamat ing dalam selakini langgeng apa as-samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi. Jadi begitu kita mendengar iqamah ya jawabannya sama kecuali ketika pada sama seperti adzan tadi, kecuali ketika sampai qad qamatis shalah. Maka ketika qad qamatis shalah jawabannya itu adalah aqamahallahu wa atamaha matamatis samawati wal ardh. Itu fa idza farauta mungkari kalane wis rampung sapa sira min jawabil muadzini saking jawab muadzin jawab wong sing adzan.
Fakul mengucap sapa sira Allahumma inni as'aluka 'inda huduri sholatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatir rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ing lafat Allahumma inni as'aluka ma Allahumma Gusti Allah ini teman satune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan inda huduri sholatika nalikane tumekane salat Tuhan wa aswati du'aika lan den rungune pira-pira donga Tuhan wa aswati du'aika lan pira-pira suarane donga ing Tuhan ngono ya wa idbari laili kalan mungkure wengi Tuhan wa iqbali nahari kalan den adepakene rahino Tuhan antuk tia ing yen to paring sapa Tuhan Muhammad dan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilata ing derajat kang luhur wal fadilata lan kautaman wa darajat lan derajat ar-rafi'ata kang luhur wa azhulan mugi paring Tuhan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al maqama ing maqam ing panggonan al mahmuda kang den puji apa maqam alladzi rupane maqam wa'atahu kang wis janji Tuhan ing alladzi innaka temen setune Tuhan iku la tukhlifu ora nulayani Tuhan al mi'ada ing janji ya arhamar rahimina duh zat kang luweh welase wong kang padha melasi kabeh. Jadi setelah kita mendengar iqamah maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka 'inda huduri sholatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatir rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kemampuan untuk menghadiri sholat yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa azan. Karena banyak orang yang mendengar azan tetapi dia hatinya tidak terpanggil untuk mengerjakan azan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika mendengar azan terpanggil hati kita untuk juga menunaikan sholat berjamaah. Fa idza sami'ta mongko ari kalane ngrungu sapa sira al adzana ing azan wa anta hali utai sira iku fi sholati tetep ing dalam salat fatamim ya fatamim mongko nyampurna ana sapa sira salata ing salat tsumma tadaraka mongko nusul sapa sira al jawab ing jawab ba'da salami ing dalem sawise salam ala wajhi ing atase pertingkae jawab. Faiza ahroma, jadi ketika kita pada waktu mendengar azan, kok ternyata kita ini masih sedang sholat. Ini pas kita masuk itu belum muadzin belum azan, tapi ketika kita sholat tahiyatul masjid, ternyata muadzinnya azan. Atau ketika kita menjalankan sunnah, sholat sunnah yang lain, muadzinnya itu azan. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyempurnakan sholatnya. Jadi selesaikan dulu sholatnya, baru selesai sholat kita menjawab azan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bagaimana caranya itu. Ya, fa idza ahrama mungko ari kalane takbiratul ihram sopal imamu imam bil fardhi kelawan salat fardhu fala tastaghil mungko aja ketunggul sapa sira illa bil iktidai aing kelawan manut bihi kelawan imam wasolilan salat sapa sira al fardhu ing salat fardhu kama kaya keterangan sayyid lakang bakal den wacaaken apa ma alaika ing atase sira fi kaifiyati sholati utawa yutlakang bakal den tutur ngono ae fi kaifiyati sholati ing dalem pertingkae salat wa ada bihalan toto kromone salat. Begitu sudah selesai imam sudah takbiratul ihram, maka fala tastaghil illa bil iktida'i bihi. Jangan kita menyibukkan diri dengan urusan kita kecuali kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Begitu.
Jangan sampai kemudian ketika imamnya sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, rokoknya belum habis, diselesaikan dulu rokoknya. Kadang-kadang masih ada yang guyonan sama temennya, ala cek Fatihah hai guyon-guyon, sampai kemudian menunggu datangnya membaca surat pendek. Surat pendek sih neh wah sih surat pendek biasanya suratnya imamnya rada dawa. Sampai kemudian sudah rukuk. Nah ini tidak tepat. Nah oleh sebab itu, begitu imam sudah takbiratul ihram, jangan menyibukkan diri kecuali kita manut apa yang dicontohkan oleh imam. Imamnya takbiratul ihram, ya kita mengikuti imam dengan takbiratul ihram. Wasolilan salatu sira al fardhu. Oh ya sudah. Kita suruh sholat sebagaimana sholat fardu, sebagaimana yang nanti akan disebutkan bagaimana cara-caranya kita sholat. Ototok romone biye, adabnya ketika kita sholat itu bagaimana. Nanti insya Allah di pembahasan berikutnya akan disebutkan. Faila faru tamu kari kalane wis rampung sapa sira fakul monggo ngucap sapa sira. Allahumma sholli ala Muhammadin engkol Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wasallam wasallim. Allahumma du Gusti Allah anta utai sira iku assalamu zat kang paring keselamatan wa mingkalan iku tetep saking Tuhan assalamu utawi keselamatan wa ilai kalan iku tetep maring Tuhan yaudu bali apa assalamu keselamatan fahayyina mongko mugi gesangaken utawa nguripaken Tuhan ing kula Rabbana duh pengiran kula bisalami kelawan selamat wa adkhilna lan uji manjengaken Tuhan ing kula al jannata ing swarga darus salami rupane desane keselamatan tabarok tamu muga mundak barokai tabarok ta moho suci Tuhan ngono ya tabarok ta moho suci Tuhan ya dzal jalali duh zat kang duweni sifat keagungan wal ikram lan zat kang duweni sifat kamulyan subhana moho suci Tuhan Rabbi duh pangeran kula al ali kang moho luhur al a'la tur moho luhur al wahhabi tur kang moho paring. La ilaha ora ono pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wahdahu kale ijene Allah la syarika ora ono sekuton iku maujud la kedune Allah la iku tetep kedue Gusti Allah al mulku utawi keraton walahulan iku tetep kedue Gusti Allah alhamdu utawi puji yuhyi ngesangaken Tuhan wa yumitulan mateni Tuhan wa huwa utawi yuhyi nguripaken sapa Allah ngono ya wa yumitulan mateni sapa Allah wa huwa utawi Gusti Allah iku hayyun zat kang gesang layamutu kang ora sedo sapa Allah biadi iku tetep kelawan kekuasaan Gusti Allah al khairu utai kebagusan bahwa utai Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun zat kang kuwasa la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah ahlun nikmati rupane zat kang ahli paring kenikmatan wal fadli lan kautaman wa sanailan pujian al hasani kang bagus la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa iyahu angin ing Allah illallahu kejaba Gusti Allah wala na'budu lan ora nembah sapa kita illa iyahu angin ing Allah mukhlisina hale wong kang padha ikhlas kabeh lau maring Gusti Allah adina ing agama walau kariha senajan sengit sapa al kafiruna wong kang padha kafir kabeh. Setelah itu kita setelah selesai menunaikan sholat jangan lupa wiritan donga nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram dan seterusnya itu. Jadi intinya wiritan zikir setelah selesai sholat. Para ulama itu ada yang dawuh man laisa lahu wirdun bahwa kirdun. Mereka yang nggak punya wiritan itu ya ketek, jadi kayak ketek.
Jadi tidak ingin, kalau kita tidak ingin disebut sebagai kera ya, setelah selesai sholat wiridan, zikir kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah atas seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang kita, dosa kita ketika waktu sholat. Karena boleh jadi ketika dalam sholat pun kita masih maksiat duraka kepada Allah. Kita mengaku bisa sholat, ngaku sholatnya awake dhewe khusyuk, bagian dari dosa. Ulama itu mendawahkan as-sholah tarkus sholah fi sholah fa sholah. Yang namanya sholat itu adalah meninggalkan rumongso iso nglakoni sholat ketika kita sewaktu melakukan sholat itu. Artinya apa? Billah, sadar. Nek awake dhewe obah musik kula jenengan, kita semuanya ini obah musiknya diobah nih karo Gusti Allah. Kita semuanya digerakkan oleh Allah, kita semuanya ini bisa melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini semata karena kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Sewaktu kita dipanggil menghadap Allah, mudah-mudahan diberikan husnul khotimah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an. An-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.